Dito naman may tag 10 naman ako guys dito. Yung blouse na guys, t-shirt, yung 10 lang yan. Kayo kahit na braso makabili na to ng bigas yan. Tingnan nyo guys, 100 na lang yung mga pantalon namin guys dito sa Paruanga guys. Punta na kayo dito yan, mura-mura na 100 na. Nag-sale ako dito guys yan. Wala ma'am, walang 50, tatlo 100 yan ma'am. Ito naman guys, bagong bukat namin guys, 150 lang guys yung presyo namin dito yan. Punta na kayo dito guys, 150 lang yung pants namin, bagong buka din guys yan. Dito naman guys may dalawa 150 guys yung binta namin guys na pantalon guys yan. Dalawang 150, murang-mura na yun. 80 isa ba, dalawa 150 guys yan. Ang dami ng ukay. Dito naman may tag 10 naman ako guys dito. Yung blouse na guys, t-shirt, yung 10 lang yan. Tingnan nyo guys. Yan, 10 piso guys. Ito guys, pang bata yan guys. 20 pesos lang yan. Tingnan, 20 pesos lang guys. 20 pesos. Guys, kain naman ako guys kasi naggutom ng person guys. Yan, yung pinunta namin guys na isda ko. Talapsipag lang guys, ang sarap yan, ng sabaw pa lang, ulam na at saka kanin namin. And guys, kakain naman tayo guys kasi nagugutom yung person guys, o yung kanin namin yan, ulam. Kain. Guys, dito na tapos ang aking video guys. Salamat sa nanood sa aking live, sa aking video guys. Saka i-subscribe and share niyo yung video guys. Salamat. Bye bye.